good morning, welcome to my channel. I'm aware that some people may wonder about the question placed in the title of this video, so I decided to answer it. Whole video will be in Interslavic language, but I wanted to make that intro also in English and Polish, because some of you just may not know Interslavic. Thought I assume Polish people should understand most of my speech. In this video I will tell you where and how I learned Interslavic. That's the perspective of Slavic speaker, of course, but I know some stories of non-Slavic people who already know Interslavic. So if you would like to hear those stories, just let me know in the comments. Subtitles are available in Polish, English, Latin Interslavic and also Cyrillic Interslavic. At the end we prepared a little surprise, so stay with me. Have a nice watch. Dzień dobry, dobrzeście przyszli. Zdaję sobie sprawę z tego, że część osób może zechcieć zadać mi pytanie, które umieściłem w tytule, więc postanowiłem wyjść tym potencjalnym osobom naprzeciw i odpowiedzieć na nie w tym filmie. Film będzie w języku międzysłowiańskim, jedynie wstęp zdecydowałem się nagrać po polsku i po angielsku, żeby wszystko było czytelne również dla osób, które nie znają międzysłowiańskiego. Choć akurat osoby polskojęzyczne nie powinny mieć większego problemu ze zrozumieniem. W tym filmie opowiem o tym, gdzie i jak uczę się języka międzysłowiańskiego, a na koniec przygotowaliśmy małą niespodziankę, więc polecam zostać do końca. Miłego oglądania. Pozdrawko всім. Dobro došli. Znam da mogu tu biti ljudi, ktorí hoću zadati mi pytanie, które jest w nadpisu tego wideo. Zato ja hoću na nie dnes odgovoriti. Kako jeste uslušali, prvo načeli sam govoriti na angielskom, potom na poljskom, da by drugi ljudi, ktorí ne znaju dobro međuslovianskogo, tož mogli wiedzieti, što budu govoriti v tom videu. Dnes raskažem kako i gde učim se međuslovianskogo. Na konec jesmo prigotovali malogo surpriza, dakle ostanite so mnoju. Miłego gledania. Jedno ljeto tomu, avgustom, jechal jesam autobusom do Opolja. Bilo rano jutro, a ja jesam se dolgo časil i gledal v YouTube. Ponekogda ljubim gledati filmy iz kanala Mówiąc Inaczej, a w tamtom konkretnom, który тогда jesam uwidział, dowiedział jesam se da niekogda na polskom toż koristalo se podobną konstrukciju do dnešniego hrvatskogo dobro došli. Potom jesam pozrel w rekomendacje i našel jesam video iz kanala Ecolinguist. I тут uwierjeno historia česti ljudi jest ravna z mojeju. Očividno, było to video o međuslovianskom jezyku. Link imajete w opisu u dołu. Z mjesta jesam načel se interesovati ovim jezikom i через nekoliko nasljednjih mjesecev postojanno gledal jesam te nekoliko filmów, które było można najditi wpisywajući w iskalnik słowo Interslavic. Jednakože doprva w juniju tego leta postanowił jesam tako naprawdę načeti se učiti međuslovianskogo. Ale kako to izdzielati? To ne bude tako običajno učenje se nowego języka, zato što ja už velje jego razumiem, velje už znaju. Trjebuju zatom usystematizovati vse razmjestiti. Tako tož jesam načel činiti. Jesam prvo všel na sajt Jana van Steenbergena i onoj jesam načel učiti se gramatyky, korzystajući iz mojej sobstvenoj sravnjajućej metody. Fungowała ona tako, da ja jesam bral nekako pravilo iz poljskog języka i jesam pozijal kako se ono sravnjaje z međuslovianskim. Polna gramatyczna analiza trajala nekoliko dni, choć dnes znam da budu trebovati nekogda vratiti se i jeszcze jeden raz pročitati nekakve detalje. Przykład. Jesam pisał sklananie nekakogo imiennika na polskom, a potom jesam provjerjał, kako jego wzor jest soglasny z međuslovianskim wzorom. Nasljedno to samo polsko słowo jesam sklanjał na međuslovianskom wzoru. Čestno to jest bez malogo vse, što ja jesam tjelal v tom prvom etapu učenja.
Potom bylo za mene potrebno už jedino najditi nekako mjesto kde budu mogti pisati i govoriti na tom jeziku. Na šťastie jesm trafil v genialno mjesto, Međusloviansku besjedu, mnogo aktivny Discord server s odličnym društvom. Onoj našel jesm velje okaziji da bi ulepšati moj jezik, praktikovati jego i provoditi prosto čas v príjemnych besjedach. Čo jest zajmljivo, sud onoj ljudi, za których međuslovianski jest prvi slovianski jezik. Ich nauka jest druga historia, którą mogu kratko raskazati na angilijskom, akoli nesloviansko govoritelji budut togo hotjeli. Pišite v komentarach. Na początku ljudi pomagali mnie izslawiati se, potom už moj međuslovianski dostignul taki rang, da už toj pomoći jesm ne treboval tako često. To točno onoj na međuslovianskoj besjedzie načel jesm poniekogda proponovati ljudam bystre, kratke besjedki, które jesm načel imenovati međuslovianska kawa. Ne bilo ih velje, ali jesm pomyslil, że mogu iskoristati ovu nazvu i zamieniti ju w mały podcast na mojem kanalu. Jednako ne vsi ljudi ljubet kawu, zato toż nazwa jest tu czas međuslovianska kofeina. Znači to da, akoli ty hoćeš, możesz zdjelati sobie nekakvu kawu, čaj, čtokoli i możesz gledati to video, możesz slušati moj glas pri nekakoj kofeine. Kako dnes učim se jezika? Dalje govorim na Discordu. Radujem se когда widzę da mogu časom prilučiti se do glasovoj besjedy i dobro se baviti pri memach, dyskusji i mimochodom nabirati dobre nawyki za govorenje. Sam toż tworim memy, filmy, czytają i pišu. Na međuslovianskoj besjedzie dobri ljudi često napominają когда činimo pogriješki. I тут час прийшов час za surprise. Możecie usłyszeć kratką analizu historii serwera od samego ustanowiciela Antona. Jest mi mnogo przyjemno pokazać jego materiał tu na mojem kanalu. Prizywaju, gledajmy. Здравко всем! То есть Антон Ландау из канала Međuslovenski язычный канал. И днес я бы хотел кратко изложить историю нашего Discord-канала. Початково потрібно розуміти, що то не є перший Discord-канал Međuslovenskого язика. Перший канал приблизно є був від января до октября 2019 лета. Точно вємо то, що 16.2.19 і 22.2.19 до канала Саунд дошли Таздинга и Фруті Самурай, а в час 20.12.19 канал уж не был. Поновно канал сел я отворил в 6.1.20 и фунгує до днес. Он має подканал за ігри от 9.2.20. Канал має добре розвоє, раннього розвоя, середнього розвоя і поздного розвоя днішнього язика каналу. Сучасний меджуслов'янський язик нашого каналу не є меджуслов'янський язик канала поздного розвоя, але то є найвище близький варіант до сучасного меджуслов'янського язика нашого каналу. Тоже саунд были волны новаков. От первой волны саунд дошли Watch Народов, Таздинга, Зигурд, Тихо НЛ, Гимикс, Мяун и други. Благодаря тамтой волне тут часи маємо таке меми, како «Jesem punk, зато идите на курв». И же есть. То есть мемна волна. И до днес люди тамтой волны створяют новые мемы. Другою волною саунд дошли Мелац, ГБРМ, Сицилиано и други. Тамта волна я стала продуктивною на людей, и же саунд корисні каналу и меджуслов'янському язику цело. А в третью волну саунд дошли Илья Петрович, Владислав, Лорд Зет, Грити Зво, Войтех Мерунка, и она иде до днес. Зато ви можете стати частью тутой волны и задать смерть тутой волны. Слава! Za mene nauka međuslovianskiego języka nikogda nie była normalna. W pierwszym etapu jesm analizował wierojedno većinstvo polskoj gramatyki, nasljedno načel jesm ju smjenjati na bolje međusloviansku.
Во втором етапу прийшов я на Discord сервер і там почав я читати і писати. Dnes w tom trzecim etapu jeszcze nie smogu biegło говорити, когда не маю готового teksta. Pomimo tego bezprzerywno pokuszam to czynić, a będziecie mogli to usłyszeć już niedługo na moim kanale. Linki do sajta Jana van Steenbergena i prizwanie na međusloviansku besjedu możecie znajти w opisu u dolu wideo. Srdечно prizivaju. Blagodarim za gledanje. Vidimo se.